اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده هنتعلم مع بعض عن البلورالز، الجمع. طيب في الجمع حاجات كده شاذه بره القاعده. يعني ايه؟ حاجات كده يعني نقدر نعتبر انها محتاجه نعمل ريفيجن عليها، لان متاكده ان انت عارفها. بالراحه كده. عندي مثلا بني ادم واحد، يعني one person. طب اتنين two people. one person two people. one foot two feet. one foot two feet. one foot two feet. one tooth two teeth. one tooth two teeth. one child two children. one child two children. one mouse two mice. one mouse two mice. one sheep two sheep. one sheep two sheep. one fish two fish. one fish two fish. one leaf two leaves. one leaf two leaves. one man two men. one man two men. one ox two oxen. one ox two oxen. اتمنى الفيديو يكون عجبك واستفدت منه.